परम प्रेममय परम दयाल श्री श्री ठाकुर परम आराध्या जगत जननी श्री श्री बड़मा परम पूज्यपा जुगाचार्य श्री श्री बड़दा परम पूज्यपा श्री श्री आचार्य देवों पद पद्म मोर अनंत कोटि प्रणाम जनाए। प्रातः सत्संग उपस्थित प्रत्येक पूत पवित्र पांजधरी कर्मी वृंद भक्तिमती मातृमंडली श्रद्धेय गुरुभ्राता मंडली एवं छोट छोट पिला मोर आंतरिक राजय गुरु निवेदन करे। आमे बामन अवतार जाए गला थरक आलोचना करथिले तापरे आसुची आम मानकर प्राक सभ्य मानव जुग आ परशुराम अवतार। आमे परशुराम अवतार विषय रे टीवी रे देखिबा को पाऊ। तांकर हाथ रे परशु रहिची, अनेक समय कुठार रहिची आउ पूरा दाढ़ी युक्त अत्यंत क्रूर स्वभाव। पशुरु मनुष्य हवा एही रूपांतर बा विवर्तन प्रक्रिया रे चतुष्पद विशिष्ट प्राणी मानंगठु क्रमशः द्विपद विशिष्ट मनुष्य रे परिणत हेछि। शारीरिक रूपांतर हे गले मध्य मानसिक बा बुद्धिगत रूपांतर सेते तीव्र भाव रे होई नथिला। सेथिपई परशुरामंकर आविर्भाव ऋषि जमदग्नि आ रेणुकांग पुत्र भाव रे भगवान राम नाम रे ही जन्म ग्रहण करथिले। कारण प्रथमे परशुरामकर नाम केवल राम ही थिला। हाथ रे एक कुठार आयुध धारण करथिबारु से परशुराम नाम ख्यात होइथिले। जन्मतः विप्र थिले मध्य तांक भितर क्षत्रियत्व भावटा ही सर्वाधिक थिला। तेणु भगवान विष्णुंकर तपस्या करिबा फल रे तांको प्रसन्न ही कि भगवान विष्णु तांकर नाम परशुराम रखिथिले बोली कुहा जाय। आउ अनेक समय लिखाई शिवं को मध्य तपस्या करिया फल शिव प्रसन्न होइथिले, कारण सी निजे कुआडे विष्णुंकर अवतार थिले। तो निजर कठोरतार परिचय दबाकू जाइकी पितृ आज्ञा से माता आ भाईंकर शिरच्छेदन मध्य करथिले। तथा जीवन काल मध्य पृथ्वी को 21 थर निक्षत्रिय मध्य कर देथिले बोली पुराणर कथा। ये जो 21 थर निक्षत्रि करिवार कथाटा या प्रमाण करुची जे सभ्य मानव को आगमन हबार गोटे प्रक्रिया। मनीष हुए तो विवर्तनवाद रे मनुष्यत्व लाभ करिछि, किंतु खर्बाकाय मनीषरु जेतेबेले तार उच्चता वृद्धि प्राप्त हबाकू लागिला सेतेबेले से आहुरी मध्य हिंस्रक होई उठिला। कारण जंगल जात द्रव्य ताकू सफा रखिबा, जंगल भितरे कालतीपात करिबा एते सहज कथा नुही। तेणु 21 थर जो निक्षत्रि करिवार कथा ता माने निज भितरे थिबा पशु भावरु मनुष्यतर भाव को जाग्रत करिवार ही परिचय दउछि। कारण मनीष आदिम सभ्यतारे वन सभ्यतारे अत्यंत पाशविक थिला। ताकू सभ्य हवा पई तार क्रूर हिंस्र प्रकृति को कमेवा पई बहुत कसरत करिवा को पड़िछि। वर्तमान मध्य आमे माने देखिबा को पाऊ जो माने सब आदिवासी समाज रे अछंती स्त्री मानकर कटा मुंड नै के पुलिस स्टेशन रे आगत तो किए केते प्रकार हानि देले मध्य तांको कोन से अफसोस नै। माने तांकर बुद्धि एते मुंडा से मानकर मन मस्तिष्क एते अनुप बुद्धियुक्त जे से माने रागरे किछि विचार ही करि पारु नाहंती। जदियो सभ्य समाज भितरे ता मध्य देखा जाउची, किंतु आदिवासी मानक भितरे एहर प्राबल्यता रहिछि। सभ्य समाज रे लोक माने मध्य हत्या करूचंती, किंतु विभिन्न कला कौशल विज्ञानर भित्ति को अवलंबन करी किंतु सेमानक भितरे ए वन्य सभ्यतार प्राबल्यता देखा जाउची। आ परशुराम अवतार से प्रस्तर जुगर बणिया मनीषर ही स्वरूप। हाथरे से समय सबुठार विकासित कुठार बा फारसा आयुधर धारण, अरण्य निवास तथा बिना द्विधारे माँ और भाई को हत्या करिबा गोटे दुर्धर्ष वनवासी ठारू कौनसी गुण केबे कम ही नुहे। खाद्य और आश्रय पई भ्राम्यमाण मनुष्य समयक्रमे अपेक्षाकृत स्थिरीकृत हबाकू लागिला। हिंस्र पशु मानक ठारू रक्षा पाइबा तथा शिकार करिबा पई पत्थर और लुहार आवश्यक अस्त्र मध्य तैयारी करिबाकू लागिला। पारिवारिक जीवन ने एतेडा श्रृंखला ज्ञान पाई से विकसित हेई नथिला। जीवन यापन प्रणाली भी युद्ध भित्तिक थिला। तेणु ए जो 21 थर निक्षत्रि करिवार प्रमाण मिलुची एटा ता ही।
मनीष निजको सभ्य करिवार दिगरे, शिक्षित करिवार दिगरे, हिंस्रता को काटिबार दिगरे जो प्रयास करिछि, जो प्रचेष्टा करिछि, एइटा ही परशुरामकर निक्षत्री करिवार कथाटाକୁ बुझौछि। पुणी देखिबाकू मिले जे तांकर मांकु से हत्या कर देइथिले, तापरे पुणी तांको बापांकर आदेश ऋषि जमदग्निकर आदेश रे हत्या कला परे पुणी प्रार्थना कले मांको मुंड लगेइबाकू, आ ऋषि जमदग्नि लगेइ देले। एई कथाटीर केते दूर सत्यता रहिछि। तेणु को समय रे एहा माने त्रेतया जुगरे रामंकर आसीबार पूर्व अवतार परशुराम। एमिति तो केबे संभव ही नुह, जनकर मुंडटा काटी दिया जिवो पुणी लगेइ दिया जिवो। ताले एमिति बुझा पड़ुछि जे एमिति किछि कुशल कौशल टेक्निक थिला जोथरे कि मुंड जॉइंट करा जाय पारुथिला। ये गोटे प्रकार कथा हेइ पारे, नहले मुंड काटिबार शब्द मुंड काटिबा अर्थ बुझौ नाही। मुंड काटिबा माने केमते आमे कहूचे तार मुंडटा काटी माने कटि गला, माने ए प्रकार कथारे तार मुंडटा कटि गला माने मुंडटा तळकु पड़ी गला, नाक निश तळे पड़ी गला एमती कहंती। तामे लज्जाजनक कथारे अत्यंत लज्जा बोध करिबा, बोधे ता हितला। आ पुणी एमती भी रहिछि जे मुंड काटि देला परे तांकर सब पुराना स्मृति गुडा से भूली गले, कारण तांकर मां रेणुका जेतेबेले पानी आनिबाकू जाइथिले नदी को, आकाश रे चित्रसेन गंधर्व नामरे गोटे गंधर्व उड़ीकी जाउथिला, आ से देखिबाकू अत्यंत सुंदर थिला। तो ताकू देखिकी पानी रे तार जेतेबेले प्रतिच्छवि पड़िला, ताकू देखि से बहुत आकृष्ट हो जाइथिले। आ सेई मती भोଳରେ ହିଁ ସେ ନଦୀରୁ ପାଣି ନେଇ ଫେରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଯମଦଗ୍ନି ଏଇ କଥାକୁ ଦେଖିଲେ, ସେତେବେଳେ ପରପୁରୁଷଙ୍କ ମନରେ ଭାବିଥିବା ହେତୁ ତାଙ୍କୁ ଏ ପ୍ରକାରର ଦଣ୍ଡର विधान करबाकू पड़िला। अलगा सब पिला माने घरे थिले, तेणु केही तांकर कथारे मांकर मुंड काटिबाकू उद्यत हेले नाही। किंतु हठात कि परशुराम बाहरु आसीथिले, जंगल को जाइथिले, तो तांकर गोटे शर्त रक्षा करबाकू जाई, संकल्प को रक्षा करबाकू जाई से मार मुंड को काट कले। ए कथाटी केते दूर सत्य बा काल्पनिक ता प्रमाण करबाकू चेष्टा नाही, किंतु कथा होछि जे ये को प्रकार स्वभाव। जदि भी हठात कि जणे केही माने बनरु फेरिछि बा कौनसी स्थानरु फेरिछि, बापांकर आदेश रे किछि घटना बुझी न सुझी से सेभଳି संकल्प देले किपरि, आ तापरे पुणी रेणुकांकर मुंड को काट करागला, पुणी ताकू जॉइंट करागला। ए कथार सत्यता प्रमाणित हो नाही आदौ। पुणी मुंड काट करागला परे पुणी तांकर जो पुराना स्मृति गुडाक थिला, से जो चित्रसेन गंधर्वर स्मृति मुंड भितरे बसा बांधिकी थिला, ता कुआडे कटि गला। ये तो पुणी आरक व्यापार। तो एथिरे कोन प्रथम कथा जे सतीत्वर ऊपर खूब जोर दिया जाउथला, एथिरे मने होउची माने मनीष सबबेले निजर अधिकार को साब्यस्त करुथला, एबे मध्य करूची, कारण वर्तमान मध्य समाज रे हमें ता ही देखिबाकू पाऊ। तेणु आउ जणे मेल पार्टनर छडा आउ कौनसी माने फीमेल आउ गोटे मेल पार्टनर को चूज करि पार नथिला। माने मनीष बन्य थिला सत, असभ्य समाज बर्बर समाज रे रहुथिला, समाज रे श्रृंखला ज्ञान नथिला, किंतु ता परे भी तार मन मस्तिष्क रे नारीर सतीत्व को नहीं को प्रकार ढांचा प्रभावित हेछि। एहा मने होछि एहा प्रकृतिगत भाव रे ही दिया रहिछि। तापरे मुंड को जॉइंट कर देबार कथा। तो एथुरु जाना पड़े मुंड केबे जॉइंट ही नथला, कारण मस्तिष्क को ब्रेन नो ट्रांसप्लांटेशन करिबा वर्तमान समय रे भी हेई परिनी। होय तो वैज्ञानिक माने यह चिंता करूछंती, किंतु ब्रेन रे 100 बिलियन न्यूरॉन जे प्रकार लागि चंती बेकरे, ताको काटी देला परे आउ से जीवंत रही ही परिबनी। आमे किडनी ट्रांसप्लांटेशन करूछु, हार्ट ट्रांसप्लांटेशन करूछु, कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन करूछु, बहुत आगे गलुनी विज्ञान र अग्रगति रे, किंतु मुंड को ट्रांसप्लांटेशन आमे करि परिनु। आमे पुराण पृष्ठ रे सेमती भी देखिबा को मिलो, शिव दक्ष प्रजापतिंकर छेली मुंड लगेइथिले, गणेशंकर हाथी मुंड लगेइथिले। ए सबु काल्पनिक व्यापार, एहा केबे संभव नुह। छेलीर मुंडटा केमिति मनीषर मुंड संगे कंपेटेबल हबो, हाथीर मुंडटा पुनी मनीषर मुंड संगे केमिति संगतिशीलता रक्षा करिवो। आ जो मुंडटा थरे कटा गला तापरे ताको प्रार्थना करा गला, पुनी ताको जॉइंट कर दिया जिवो। ई केमिति कथा, तो मुंडटा कटि गला परे तो सब नर्व गुडाक छिड़ी जिवो, ताको ऑक्सीजन सप्लाई बंद हेई जिवो, तापर तो नर्वस गुडाक डेड होबाकू लागिवो, टिश्यू गुडाक। तो डेड टिश्यू गुडाक पुणी केमिति जॉइंट करा गला, माने अत्यंत काल्पनिक लागुची। तेणु मुंड काट करिवार माने लज्जारे जमदग्नि ऋषिंकर मुंड हुए तो
तळକୁ नई जाइथिबो आ पुराण रे सेही प्रकार अभिव्यक्ति को लेखा जाइछि। एहा संपूर्ण रूप रे प्राग मानव युग बा प्राग ऐतिहासिक युग पुरातन प्रस्तर युग जोटा आमे कहुचे से ख्रीष्टपूर्व 12,000 30,000 वर्ष पूर्वर कथा निश्चित रूप से सेही समय ही वन्य सभ्यतार मानव सेही प्रकार गति करने को लागुथिला। तापरे आसी जाउची रामचंद्रंकर कथा। रामायणर चरित्र रामचरित मानस यह बहुल भाव में भारत वर्ष प्रचलित जदियो 100 रु अधिका रामायण उपलब्ध पृथ्वी पृष्ठ रे किंतु वाल्मीकि रामायण आ तुलसीदास रामचरित मानस बहु प्रसिद्ध रामायणर कथा चित्र। श्री रामचंद्र कहार सूचना दौरान सभ्य मानव जुग परिवेश सचेतनता आ शिकारी जीवन ही सूचना दौरान। भगवान श्री रामचंद्र त्रेता जुगरे सूर्य वंश रे जन्म ग्रहण करथिले। इक्ष्वाकुंकर वंश रे जन्म ग्रहण करथिले। से सत्यनिष्ठ नीतिवान आ मर्यादा पुरुषोत्तम भाव रे ख्यात। पितृ सत्य पालन करिबा पई कि राजसुख को त्याग करी 14 वर्ष वनवास रे कटेइथिले। रावण आदि राक्षस मानकु संहार करी माता सीता को उद्धार करथिले ओ संसार रे शांति और सत्यर पुनः प्रतिष्ठा करथिले। यह रामायणर मूल सारांश। भगवान श्री रामचंद्र को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाए जार अर्थ है त्याग आ सत्य प्रतिष्ठित अति उत्तम पुरुष। तांकर कथा को से तिले तिले पालन करती। कथा को परिणत करिबारे तांकठा बेसी केही पारंती नाही। से कथा को रक्षा करिबा पई कि ही से मर्यादा पुरुषोत्तम। श्री रामचंद्र जीवन गाथा महर्षि वाल्मीकि रामायण ग्रंथ रे लिपिबद्ध करि जाइछन्ति बहुल भाबरे। रामायणर प्रभाव वर्तमान मध्य सारा पृथ्वी को प्रभावित करिकि रखिछि। वाल्मीकि आदि कवि भाबरे ख्यात किंतु वर्तमान परिप्रेक्षी रे संत तुलसीदास रामचरित मानस समाज रे विशेष भाव आदृत। श्री रामचंद्रंकर महानता आ आदर्श सर्वोत भाव अक्षुण्ण थिले मध्य आमे एटा विचार करिबा दरकार जे रामचंद्रंकर केते गुडे गुणावली सेथरो मने होछि जे पुरातन प्रस्तर जुगरु मनीष नूतन प्रस्तर जुग को आसिला परे तार मन मस्तिष्क रे जो परिवर्तन राम होचंदी तार प्रतीक। राम शब्दर अर्थ होछि जे रमण करंती जे विचरण करंती सदा सर्वदा मंगलर दिगरे जे विचरण करंती से होचंदी राम। श्री राम आ तांको भाई लक्ष्मण को कौनसी पौराणिक चरित्र रे आपण माने देखि नथिबे से धनुषर रे सज्जित होई चंती किंतु तांकर फोटो रे आमे देखिबा को पाउछु तांको धनु रे तांकर सज्जित करा जायछि। रामंकर कोदंड धनु बोली कोदंडधारी बोली कहंती एई भली भाबरे तांको चित्रित करा जायछि किंतु पुराण पृष्ठ रे आमे कोठी देखिबा को पाउना जे से बारंबार की खाली धनु धरि की ही केवल शिकार करिबा को जाउथिले। केते गुडे निर्दिष्ट जगह रे जाइथिबार कथा ही जणा जाय। जीवन 14 वर्ष से वनवास रे बितेइचंती यह बहुल प्रचलित। रामचंद्रंकर 14 वर्ष वनवास को जीवा ता माने से वन जंगल रे ही से बुलीचंती। दंडकारण्य आपनकर नैमिषा अरण्य जोटा कि उत्तर प्रदेश जोठी अयोध्या तांकर से निजर स्थान। दंडकारण्य जोटा कि आपनकर ओडिसा किछि पार्ट बिहार किछि पार्ट झारखंड किछि पार्ट एई जंगल को दंडकारण्य बोली कहा जाउथला। सेमति आम मानकर जो माने पंचवटी रहिछि पंचभट्टर समाहार ताकू कहा जाए। पुणी आपनकर 7 प्रकार जो अरण्य रहिछि जेमति नैमिषा अरण्य दंडकारण्य एई प्रकार ता माने परिवेश सचेतनता परिवेश प्रति भल पाइबाटा तांकर प्रबल थिला कारण 14 वर्ष काल बणरे बुली बुली की से माने पूरा एक्वेंटेड हे जाइथिले। आ तांको एथिपै प्ररोचित भी किए करथिले ना महर्षि विश्वामित्र। एथुर जणा पड़छि विश्वामित्रंकर मध्य प्रबल ज्ञान थिला जंगल उपरे आ परिवेश उपरे। किशोर अवस्था विश्वामित्र ऋषि राम लक्ष्मण को बण को नहीं जाइथिले सुबाहु ताड़का आदि परिवेश ध्वंसक मान हत्या करी वनवासी मानकर जीवन यात्रा को संरक्षण करने तांकर प्रमुख चरित्र देखा जाए जे सुबाहु ताड़का को से हत्या करिसेंती ताड़कासुर को तांकर चरित्र गुड़ाक विषय में बहुल भाव वर्णना करा जाए। जेतेबेले आमे रामायण प्रसंग रे आलोचना करिबा सेतेबेले एगुड़ाकर डिटेल आलोचना कले बहुत माने भलो लागिवो।
ତାଙ୍କର ପଶୁ ପ୍ରୀତି ବି ଅତୁଳନୀୟ ଥିଲା। ଆପଣ କେତେ ଗୁଡେ ଘଟଣାରୁ ଖାଲି ମାର୍କ କରନ୍ତୁ ଯେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କାହାର ପ୍ରତୀକ। ତାଙ୍କର ପଶୁ ପ୍ରୀତି ବି ଭାରି ଅତୁଳନୀୟ। ମାଙ୍କଡ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ବାନର ସେନା ବୋଲି କହୁଛେ। ବାନର ସେନା, ବନ ନର, ଜଙ୍ଗଲରେ ରହୁଥିବା ଲୋକମାନେ, ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ହିଁ ତାଙ୍କର ସେନା। କାରଣ ତତ୍କାଳୀନ ସମୟରେ ସମାଜରେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ବିସ୍ତୃତି, ଯୋଉ ପ୍ରକାରର ବ୍ୟାପୃତି, ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଲୋକମାନଙ୍କର ସଚରାଚର ଦୃଷ୍ଟି, ସେଇମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ହିଁ ତାଙ୍କର ଆଗମନ, ତାଙ୍କର ଗତାନୁଗତିକତା। ତେଣୁ ମାଙ୍କଡ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଭାଲୁ, ଆମେ ଜାମ୍ବବାନଙ୍କୁ ବି ଦେଖିବାକୁ ପାଉ। ମାଙ୍କଡ ଭାଲୁକୁ ନେଇକି ରାବଣ ସହ ସଂଗ୍ରାମ କରିବା, ପୁଣି ଜଟାୟୁଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରେମ, ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷାର ପ୍ରତି ଆଦର, ସତେ ଏଇଟା ମନେ କରୁଛି ଯେମିତି ସାରା ଜଗତକୁ ହିଁ ସେ ରାମ ପ୍ରେମରେ ବିଭୋର କରି ରଖିଥିଲେ। ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ, ରାମାୟଣର ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି କି ରାମ ରାଜା ହେବା ପରେ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ। ଏମିତି ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି କି ଗୋଟିଏ କୁକୁରକୁ ଜନୈକ ମନ୍ଦିରର ପୂଜାରୀ ପ୍ରହାର କରିବା ଓ ପ୍ରାଣୀ ଚିର ପ୍ରତିବାଦ ଭଗବାନ ରାମଙ୍କୁ ବିଚାର କରି ଦୋଷୀକୁ ଉଚିତ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ତାହାର ପ୍ରମାଣ। ରାମଙ୍କର ବନବାସୀ ପ୍ରୀତିର ପ୍ରମାଣ ହଉଛି ସେ ଶବର ରାଜା ଗୁହକଙ୍କର ପରମ ମିତ୍ର ଥିଲେ, ତଥା ଶବରୀ ଘରେ ଆତିଥ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରି ଉଚ୍ଛିଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ଷଣ କଲେ। ଏକ ଦଳିତ ଜାତିର ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଝଗଡା ଓ ମାନସିକତାକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇ ନିଜ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା ଜଣେ ସୁଶାସକର ସମାଜରେ ଉଚ୍ଚ ନିଚ ଭାବରେ କେତେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରାମ ଥିଲେ ତାର ପ୍ରମାଣ ଦିଏ। ସେହିପରି ରାମାୟଣରେ ମାୟା ମୃଗ ପ୍ରସଙ୍ଗର ଅବତାରଣା କରାଯାଇଛି। ସେଇ ସମୟରେ ଏକ କ୍ରୂର ପଶୁ ଶିକାର ପଦ୍ଧତିର ହିଁ ଏଇଟା ଝଲକ ଦଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ ଓଟ ପକ୍ଷୀ ଶିକାର କରିବା ପାଇଁ ଶିକାରୀ ମାନେ ଓଟ ପକ୍ଷୀର ଏକ ଚଟେଇ ଭିତରେ ଲୁଚି ରହି ଗୋଟିଏ ବଙ୍କୁଲି ବାଡିକୁ ଥଣ୍ଟ ଭଳି କରି ସେମାନଙ୍କ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ମିଶି ଯାଆନ୍ତି। ନିରୀହ ପକ୍ଷୀ ଗୁଡିକ ଏକ କୃତ୍ରିମ ପକ୍ଷୀଟିକୁ ନିଜର ଦଳ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି। ଏହି ସୁଯୋଗରେ ଶିକାରୀ ମାନେ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷୀ ଗୁଡିକୁ ହତ୍ୟା କରନ୍ତି। ହୁଏତ ମାରିଚ ଏଇ ମୃଗ ବେଶରେ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇ ପଶୁ ଶିକାର କରିବାରେ ନିପୁଣ ଥିଲା ଏବଂ ରାବଣ ତାର ଏହି ନିପୁଣତାର ସଦ୍ବ୍ୟବହାର କରି ରାମଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଭୁଲେଇ ଦେଇ ପାରିଥିଲା, ଯାହାର ପରିଣାମ ସୀତାଙ୍କ ହରଣ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିଲା। ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ ମହର୍ଷି ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ପରିବେଶବିତ୍ ଥିଲେ। କଥିତ ଅଛି ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କର ତପସ୍ୟାର ଫଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମନୁଷ୍ୟ ସମାଜ ଉପଭୋଗ କରୁଛି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ପରିବେଶକୁ ଆଧାର କରି ସେ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ରଚନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ର ଶକ୍ତିର ପ୍ରୟୋଗରେ ମନୁଷ୍ୟ ସମାଜର ଅନେକ କଲ୍ୟାଣ କରି ଯାଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ରର ପ୍ରଭାବ ଆଉ ପ୍ରସାର କୌଣସି ଦିଗରୁ କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ହେଇଥିଲା ଭଳି ମନେ ହୁଏ ନା। ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଏକ ସମାନ୍ତରଳ ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ଭବ କରିଥିଲେ। କୁହାଯାଏ, ମାନେ ପୁରାଣର ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି କି ସେ ଏତେ ତପସ୍ୟା କରିଥିଲେ ଯେ ସିଏ ସ୍ୱର୍ଗ, ଏ ଯୋଉ ଆମର ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ରାଜା ଥିଲେ, ତ୍ରିଶଙ୍କୁ ଅବସ୍ଥା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥିଲେ। ତ୍ରିଶଙ୍କୁଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନବାକୁ ଚାହିଁଲେ ତାଙ୍କୁ ତାହା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲାନି। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଗଲା ଯମ ଦ୍ୱାର ପଟେ, ସେତେବେଳେ ସେ ବହୁତ କ୍ରୋଧିତ ହେଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ୱର୍ଗ ତିଆରି କରିଦେଇଥିଲେ। ଠାକୁର ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କହୁଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଯେ ଏଇଟା କରିଥିଲେ ମନେ ହୁଏ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ସ୍ୟାଟେଲାଇଟ କରିଥିଲେ। ଆଜି ଆମେ ଯୋଉ କୃତ୍ରିମ ଉପଗ୍ରହ ପୃଥିବୀର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଘୁରେଇକି ସବୁ ମେଟ୍ରୋଲୋଜିକାଲ ଡାଟା କଲେକ୍ସନ କରିପାରୁଛୁ, ଆଷ୍ଟ୍ରୋନୋମିକାଲ ଡାଟା କଲେକ୍ସନ କରିପାରୁଛୁ, ଏଇଟା ତା ହିଁ। ତାମାନେ ଏଇଥିରୁ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିପାରୁଥିବେ ଯେ ସେ ସମୟରେ, ଆଜିଠୁ ଏଇଟା 9500 ବର୍ଷ ତଳର କଥା, ଯଦି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସେଇ ସମୟରେ ଆସିଥାନ୍ତି, ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ମାନଙ୍କର ପ୍ରମାଣ ଆଉ ଇତିହାସର କିଛି କିଛି ପ୍ରମାଣକୁ ଭିତ୍ତି କରି, କାରଣ ପୁରା ପ୍ରମାଣ ତ ମିଳୁନାହିଁ, ଏତେ ବର୍ଷ ତଳେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି କେତେ ପ୍ରଖର ଥିଲା, କେତେ ଉନ୍ନତ ଥିଲା ଯେ ସେ ଗୋଟେ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ସ୍ୟାଟେଲାଇଟ ବା କୃତ୍ରିମ ଉପଗ୍ରହ କରିବାର କ୍ଷମତା ରଖୁଥିଲେ। ପୁଣି ଏମିତି ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି କି ଯୋଉ ଅଣ ଧାନ, ଅଣ ସୋରିଷ, ଅଣ ମୁଗ ଇତ୍ୟାଦି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଅଣ ମାଣ୍ଡିଆ ଆମେ ଗୋଟେ ଗଛକୁ କହୁ, ଅଣ ସୋରିଷ ଭେରି କମନଲି ଆଭେଲେବଲ ଗଛ ଗୁଡାକ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଆଜିକାଲି ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁନୁ। ଆଦିବାସୀ ମାନେ ସେଗୁଡାକ ହିଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଗୁଡାକ ତାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି। ତାମାନେ ଏଥିରୁ ଜଣା ପଡୁଛି ଯେ ବାୟୋ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବା ଜୈବ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ସେ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ଆଉ ୟାର ଜ୍ଞାନଟା ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କୁ ବି ଜଣା ଥିଲା। ଏମିତି କେତେ ରାମାୟଣରେ କାଳ୍ପନିକ ହେଇପାରେ ବି ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି କି କୁଶ ତ ବଡ, କୁଶଙ୍କର ଅବିକଳ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି କୁଆଡେ ହଉଛନ୍ତି ଲବ। ବିଶେଷ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଫରକ ନାହିଁ। ଜାଁଳା ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଅବିକଳ ଦେଖିବାକୁ ସେମାନେ ସମାନ। ତ ଏମିତି ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି କି ଥରେ ମାନେ କୁଶଙ୍କୁ ଫୁଲ ଆଣିବାକୁ ବଣକୁ ପଠା ଯାଇଥିଲା।
ବାଲ୍ମୀକି ପଠେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସୀତା ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦବା ପାଇଁ କି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିବାରୁ ଭାରି ବ୍ୟାକୁଳ ହେଇ ଖୋଜିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ସମୟରେ କୁଶ ଆସିପାରି ନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ବ୍ୟାକୁଳତା ଦେଖିକି ବାଲ୍ମୀକି ତିଆରି କରିଥିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରତିମା, ଯାହା ଭିତରେ ପ୍ରାଣ ସଞ୍ଚାର କରିଥିଲେ। ସେ କୁଆଡେ ହେଇଥିଲେ ଲବ। ଯାହା ବି ରହିଛି କାଳ୍ପନିକ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରୁ ଜଣା ପଡୁଛି ଯେ ଅବିକଳ, ଯେମିତି ଆମେ ମାନେ ଜାଇଗୋଟ କୁ ନେଇକି ହ୍ୟୁମାନ କ୍ଲୋନିଂ କରି ଦିଆଯାଉଛି, ଅବିକଳ ତାକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି ଯଦିଓ ହ୍ୟୁମାନ କ୍ଲୋନିଂ ବ୍ୟାନ୍, କିନ୍ତୁ ହ୍ୟୁମାନ କ୍ଲୋନିଂ ର ଯୋଉ ପ୍ରୋସିଜିଅର ଆମେ ବାହାର କରିସାରିଛୁ ଅଲରେଡି 20-25 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ, ସେଇ ଜିନିଷଟା ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କ ପାଖରେ ବି ଥିଲା। ତାମାନେ ଏଥିରୁ ଜଣା ପଡୁଛି ଯେ ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ଆମ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା। ଭରଦ୍ୱାଜ ମୁନି, ଯିଏ କି ଆମେ ପୁଷ୍ପକ ବିମାନର କଥା କହୁ, ମାନେ ତାଙ୍କର ବିମାନ ଯନ୍ତ୍ରମ୍ ଶସ୍ତ୍ରମ୍ ନାଁରେ ଯୋଉ ବହି ରହିଛି, ସେଥିରେ ସେ ପ୍ରଥମ ବିମାନ କରିଥିବାର କଥା ଜଣାଯାଏ। ତ ଏହା ପ୍ରମାଣ କରିଦଉଛି ଯେ 9000 ବର୍ଷ ତଳେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମହର୍ଷି ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର, ମହର୍ଷି ଭରଦ୍ୱାଜ, ମହର୍ଷି ବାଲ୍ମୀକି ଏ ସମସ୍ତେ ହିଁ ବିଜ୍ଞାନର କେତେ ଚରମରେ ଥିଲେ, କେତେ ଜ୍ଞାନ ଗବେଷଣାର ଦେଶ ଥିଲା ଭାରତ। ତାପରେ ପୁଣି ଏକଥାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ମିଳୁଛି ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ତେଲ ଆମେ ମାନେ ଖାଉଛନ୍ତି, ରିଫାଇଣ୍ଡ ଅଏଲ, ପାମ ଅଏଲ, ଯାହା ସବୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ଏଗୁଡାକ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ହିଁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇନି। ୟାକୁ ବାରମ୍ବାର କି କଲଚର କରିବା ପରେ, ମାନେ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପରେ, ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକାଲ ଇନଭେନସନ ରେ ଏଗୁଡାକୁ ବାହାର କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଏଇଟା ଯେ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କର କିଛି କମ ଅବଦାନ, ତାହା ଶାସ୍ତ୍ର ଦେଖି କମ ବୋଲି ମନେ ହୁଏ ନା। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପରିବେଶ ପ୍ରେମୀ, ଯାହାକୁ ଆମେ ମାନେ ରାକ୍ଷସ ଚରିତ୍ର ଯଦିଓ କହିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ତାର ପୂଜା କରାଯାଏ, ସେ ହଉଛି ରାବଣ। ରାବଣ ମଧ୍ୟ କିଛି କମ ପରିବେଶ ପ୍ରେମୀ ନଥିଲା। ଲଙ୍କାରେ ରାବଣର ପ୍ରିୟ ଅଶୋକ ବାଟିକା ଓ ମଧୁବନ ବିଭିନ୍ନ ବୃକ୍ଷଲତାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା ବୋଲି ରାମାୟଣର ବର୍ଣ୍ଣନା। ଅଶୋକ ବାଟିକାର ପରିବେଶ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ମନରୁ ଶୋକ ଦୂରୀକରଣ କରେ, ତେଣୁ ତା ନାଁ ହଉଛି ଅଶୋକ ବାଟିକା। ହୁଏତ ସୀତାଙ୍କର ଶୋକକୁ ଦୂରୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସେଠାରେ ରଖାଯାଇଥିଲା। କେତେକ ଗବେଷକ ମାନେ ମଧ୍ୟ ମତ ଦିଅନ୍ତି, ଏହା କେତେ ଦୂର କୋଉ ରାମାୟଣରେ ରହିଛି ଜଣା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଗବେଷକ ମାନଙ୍କର ମତ ଯେ ଅଶୋକ ବାଟିକା ଅଶୋକ ଗଛର ଏକ ଆଡ୍ଡାସ୍ଥଳୀ ହେଇଥିଲା। ମାନେ ଏତେ ପରିମାଣର ଅଶୋକ ବୃକ୍ଷ ସେଠି ଥିଲା ଯେ ସେ ତାର ଆଡ୍ଡାସ୍ଥଳୀ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଔଷଧୀୟ ବୃକ୍ଷ ସମୂହରେ, ଔଷଧୀୟ ବୃକ୍ଷରାଜିରେ ତାହା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଥିଲା। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତି ଯେ ଅଶୋକାରିଷ୍ଟ ଟନିକ କେତେ ଭାବରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ଗାଇନିଂ ପ୍ରୋବ୍ଲେମକୁ ଦୂରୀକରଣ କରିବାରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରେ। ତେଣୁ ଅଶୋକ ଗଛ ଆଉ ମିଳୁନାହିଁ, ନ୍ୟାଚୁରାଲ କଣ୍ଡିସନରେ ଓଡିଶାରେ ଏକ୍ସଟିଙ୍କ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି, ତାକୁ ଆଉ ପା ଯାଉନାହିଁ। ମାନେ କୋଉଠି କମ କମ 2-4ଟା, ଯୋଉଠି ହଜାର ହଜାର ମିଳିବା କଥା ସେଠି 2-4ଟି ସଂଖ୍ୟାରେ କେବଳ ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ମହାବିନାୟକରେ ହିଁ ଆମେ ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲୁ। ଆଉ ଓଡିଶାର କୌଣସି ଜାଗାରେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ କଣ୍ଡିସନରେ ଅଶୋକ ଗଛ ଉପଲବ୍ଧି ହଉନି। ଯାଜପୁର ଅଶୋକ ଝରରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ପରିମାଣରେ ଥିଲା ତାହା କମି ଯାଇଛି। ଜଣା ପଡୁଛି ଲୋକମାନେ ତାକୁ ସେ ଅଶୋକାରିଷ୍ଟ ଟର୍ନିଂ କରିବା ପାଇଁ ହିଁ କେବଳ ଖୋଳି ଖୋଳିକି ତାର ବାର୍କ ବା ଚାଲିକୁ ନେଇକି ଏଇ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ତାକୁ ଘରେ ଘରେ ପ୍ଲାଣ୍ଟିଂ କରୁଛନ୍ତି। ଆମର ଅଶୋକାଷ୍ଟମୀ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କର ଯାତ୍ରା ପାଳନ କରାଯାଏ ଅଶୋକ ଫୁଲକୁ ନେଇ। ଫୁଲ ଥିଲେ ତ ଯାତ୍ରା ହବ, ତ ଫୁଲକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିବାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଛିଡେଇବାରେ ଆମେ ମାନେ ଭାରି ବ୍ୟସ୍ତ। ତ ଏଇଟା ପ୍ରମାଣ କରୁଛି ଯେ ରାବଣର ଅଶୋକ ବାଟିକାରେ ତ୍ରିଜଟା ନାମକ, ବିଭୀଷଣର ଝିଅ ତ୍ରିଜଟା, ସେ ହିଁ ଜଗିଥିଲା ତାଙ୍କୁ, ଆଉ ସାହାଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ସୀତାଙ୍କୁ। ତ ଯୋଉ ଭଳି ପରିବେଶ ପ୍ରେମୀ ମାନେ ଥିଲେ, ପରିବେଶ ବିଷୟରେ ସେମାନଙ୍କର ଅଗାଧ ଜ୍ଞାନ ଥିଲା, କାରଣ ସେ ସମୟଟା ସେ ପ୍ରକାରର ହିଁ ଥିଲା। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଜଣାଯାଏ ଯେ ହନୁମାନ ବି କେତେ ପରିବେଶ ପ୍ରେମୀ ଥିଲେ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ନାଗଫାସର ରଜ୍ଜୁ ହେଇଥିଲା, ଶକ୍ତି ଭେଦ ହେଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ସୁଷେଣ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଆଣିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ କିଛି ଔଷଧୀୟ ବୃକ୍ଷ ସମୂହ, ଯେମିତିକି ବିଶଲ୍ୟକରଣୀ, ସନ୍ଧନୀ, ସଞ୍ଜୀବନୀ ଆଉ ସାବର୍ଣ୍ଣକରଣୀ। ସାଧାରଣ ଭାବରେ ସରାଘାତରେ ରୋଗୀର 4 ପ୍ରକାରର କ୍ଷତ ହବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଗୋଟେ ହେଲା ସରବିଦ୍ଧ ଘା, ଗୋଟେ ହେଲା ହାଡ ଭାଙ୍ଗି ଯିବା, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ମୂର୍ଚ୍ଛା ଏବଂ ବାଣର ଉତ୍ତାପ ଜ୍ୱାଳାରେ ଶରୀର ପୋଡି ଯାଇ ବର୍ଣ୍ଣହୀନ ହବା। ଉପଯୁକ୍ତ 4ଟି ଔଷଧ ସମସ୍ତ କ୍ଷତି ପାଇଁ ଯଥାକ୍ରମେ ଉପଯୁକ୍ତ ଉପଚାର ମନେ ହୁଏ।
औषध आनिबाकू जिबा समय सुसेन हनुमान को कहिथिले जे रास्ता रे आसिला बेले सेमाने जे पहाड़ देखिथिले तार शिखर रे ई समस्त औषध अछि। एथिरु अनुमान करा जाई पारे रामंकर सैन्य बाहिनी रे पुरुखा माने रास्ता रे आसिला बेले विभिन्न औषधीय वृक्ष मानकर संधान ओ अवस्थिति विषय निजको सचेतन करिथिले। एटा परिवेश सचेतनता माने इको कन्ससनेस रो अन्य एक नमूना। हनुमान औषधीय वृक्ष आनिला बेले युद्धरे अन्य माने भी मध्य सराघात होई पारंती पुणी औषध आवश्यक हेई पारे अत्यधिक परिमाण रे एहा चिंता करिकि से गुड़िए गछ संग्रह करथिले आ निजे मध्य से विशेष भाव रे जानि नथिले तेणु बहुत गुडे गछलता को से नेई आसीथिले किंतु कवि चातुरी रे गुड़िए वृक्षर समाहार को पहाड़ आनिबार आख्या दिया जायछि कुहाडे गंधमार्दन पहाड़ से टेकी आनिथिले आज मध्य जेतेबेले आमे जिंस आणु कहू जे से सगड़े पिठा पठेइछि ता माने सगड़ फुल करिकि किंतु प्रकृत रे कोन सगड़ फुल करिकि के पिठा पठेइबो कि से संपूर्ण मार्केट टाकू उठेई आनिछि बही रे लेखा हेगला मार्केट उठेई आनिबा मार्केट शब्दर अर्थ कोन केवल बाजार ही हुए बहु संख्यार जिंस को बुझाए ना ठीक सेई बळी गंधमार्दन पहाड़ टेकी आनिथिले ता माने बहुत गुडे गछलता को से टेकी आनिथिले कारण से जानि नथिले तांकर विशेष ज्ञान नथिला से जो जो औषध गुडाक तांको कहिथिले तेणु सबु गछ पत्र गुडाक मेंचा मेंचा से आनिथिले भारी ता भितरु बाछिकी जोटा दरकार सेटा को ही सुसेन तांको देइथिले किंतु लक्ष्मणकर चिकित्सा परे सुसेन हनुमान को उपरे असंतोष मध्य व्यक्त करिथिले कारण पुनः औषधि गुडी को संस्थापन करिबा पई निज जागा रे रामायण रे वर्णना जणा जाय हनुमान को कहिथिले जोठु आनिचो सेठी नै कि पुणे गुडा को पक्केई देकी आस कारण परिवेश सचेतना जदि न रहिबो सबु गछ पत्र आमे उपाड़ी की नहीं जिबा ताले भविष्यत रे से गुडा एक्सटिंक्ट हे जिवो आ ता मध्य हेइछि ताहा मध्य हेइछि जेमती कि विवेकानंदଙ୍କର कथारे सुना जाए जे ऋषभ को न खाइले केही जणे हिंदू प्रकृत हिंदू हेई परिबनी एक कथा विवेकानंद शास्त्र रे पढिले किंतु ऋषभ वा वृषभ कहिले जणा पडुची षंढ को हिंदू माने तो गो हत्या करंती नहीं तो एमिति शास्त्र रे किभଳି लेखा गला परे खोजा खोजी जणा पडला जे ऋषभ होची गोटे ऑर्किड जातीय गछ ता हिमालय रे पाद देश रे मिलुथिला किंतु विवेकानंद जेतेबेले गले हिमालय पाद देश को देखिया पई से गछटी से पाइले नहीं एथुरु जणा पडुची एमती कि आपण जो विषयलकरणीर कथा कहिली संजीवनी मृत संजीवनी भी रहिची पुराण रे वर्णना किंतु एगुटा को गछ की जानि नाहंती तीन चारटा गछ को डेजिग्नेशन मिलुची आ जहां मिलुची ता विषय हमर कोनोसी धारणा नहीं कारण दीर्घ 9000 10000 वर्ष रे अनेक गछ एक्सटिंक्ट हे जाइछंती संपूर्ण विलुप्त हे जाइछंती पृथ्वी पृष्ठरु केवल बहिरे तार वर्णना रहिची आ जेमिति कैरेक्टर तार डिस्क्राइब करा जाइची सेही अनुसार मैच अप करि पारु नाहु ताको अक्षम हेइछ आमे आइडेंटिफाई करबाकू संभवतः से गछ गुडा का नाही तेणु आमे एबे मध्य को प्रकार दौरात्म्य चलैछु परिवेश उपरे रामचंद्र होचंदी से परिवेश सचेतनता शिकारी जीवन ही प्रतीक सभ्य मानव समाज को गठन करिवारे रामंकर भूमिकाटा केते गुरुत्वपूर्ण एटा स्पष्ट भाबरे प्रमाण मिले रामायण रा आहुरी मध्य अनालोचित प्रसंगरु जदि गोटे गोटे करी आपण माने देखिबे ताकू भल्लो की वाल्मीकि रामायण को एनालिसिस करिवे सेथिरे बहुत विज्ञान तथ्य बहुत साहित्य तथ्य सहित बहुत दर्शन तथ्य मध्य स्पष्ट प्रमाणित हुए तेणु सभ्य मानव समाज रो प्रतीक होचंती श्री राम तापरे आसुचंती बलराम अवतार आमे श्री कृष्ण को अवतार रूप रे गणना से होचंती अवतारी से स्वयं भगवान से लीला पुरुषोत्तम या ही कथित रही द्वापर जुगर शेष आज को प्राय 5000 वर्ष माने 5238 वर्ष पूर्वे जन्म होता श्रीकृष्णकर बोली ज्योतिर्विद मानकर मत कारण जो समय ग्रह दशा आ स्थिति को अवलोकन कले एटा स्पष्ट प्रमाणित हुए तेणु से 5000 वर्ष पूर्वे कारण बलराम तांकर 8 दिन बड़ प्रथमे आग गम्हा पूर्णिमा पड़िबो ता परे जेकी जन्माष्टमी पड़िबो राखी पूर्णिमा बोली भी आमे मध्य कहू तेणु तांकर 8 दिन बा 7 दिन जहाँ भी बड़ तो से अनुसार तांकर भी जन्म काल से 5238 बा 240-42 एतिकी भितर ही हब तो कृष्ण को अवतार पुरुष न कह जाए कि पूर्ण ब्रह्म 16 कला विशिष्ट स्वयं ईश्वर बोली ही विचार करा जायछि तेणु कहंती कृष्णस्तु भगवान स्वयं
से समय भगवान कृष्णଙ୍କର ସହାୟକ ଭାବରେ ଅପେକ୍ଷାକୃତ କମ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ତାଙ୍କ ବଡ ଭାଇ ବଳରାମ ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ। ମହାଭାରତ ଆଉ ଭାଗବତର ବର୍ଣ୍ଣନା ଅନୁଯାୟୀ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ସବୁ ସମୟରେ ନିଜ ବଡ ଭାଇଙ୍କର ସମ୍ମାନ ରକ୍ଷା କରୁଥିଲେ। ଉଭୟ ଜୀବନ ସାରା ଧର୍ମର ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟିତ ଥିଲେ ତଥା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ମୁଖ ନିସୃତ ଗୀତାର ଜ୍ଞାନ ମନୁଷ୍ୟ ସମାଜ ପାଇଁ ଆଗାମୀ ଯୁଗ ଯୁଗାନ୍ତର ଯାଏଁ ପତନାଭିମୁଖୀ ପରିସ୍ଥିତିରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ କି ମଧ୍ୟ ଅଭିପ୍ରେତ। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର ସାମାଜିକ ରାଜନୀତିକ ବାତାବରଣ ତଥା ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ସେ ସମୟର ସାମାଜିକ ପରିବେଶ ବିଷୟରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଧାରଣା ଦେଲେ ମଧ୍ୟ କୃଷ୍ଣ ଓ ବଳରାମଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ବିଚାର କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୋ ପ୍ରେମୀ ଥିଲେ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ପୁରା ଜନ୍ମରୁ ହିଁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କେତେ ଭଲ ପାଇବା ଥିଲା ଲହୁଣୀ କ୍ଷୀର ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ। ଲହୁଣୀ ଚୋର ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ଚିତ୍ରଣ କରାଯାଇଛି ଭାଗବତରେ। ତାଙ୍କର ସେଇ ଫଟୋ ଛୋଟବେଳେ ସେ ବହୁତ ହି ଭଲ ପାଉଥିଲେ ମାଖନ ଖାଇବାକୁ। ଆଉ ସବୁ ଗୋପୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। କେତେ ଅସୁରଙ୍କୁ ବଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି ପୁରା ଡିଟେଲ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ କରାଯାଇଛି। ଆଉ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବୋଧେ ବାଲ୍ୟ ଚରିତ୍ର ଯେତିକି ଭାବରେ ଚିତ୍ରଣ କରାଯାଇଛି ଆଉ କାହାର ରାମଙ୍କର ତ ବାଲ୍ୟ ଚରିତ୍ର ଚିତ୍ରଣ କରା ହିଁ ପାରିନି କାରଣ ସେ ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। ତେଣୁ କିଏ ବା କାହିଁକି ଜାଣିବ ଯେ ଈଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ରୂପରେ ସ୍ୱୟଂ ଧରାବତରଣ କରିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଲୀଳା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅନେକ ଚରିତ୍ରର ବର୍ଣ୍ଣନା ବାଲ୍ୟ କାଳର ବର୍ଣ୍ଣନା ବହୁ ଭାବରେ ହିଁ ରହିଛି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ତାକୁ ଜଏଣ୍ଟ କରି କେତେ ସିରିଏଲ କେତେ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଟିଭିରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଛୁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟତାକୁ ଆମେ ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ କେବେ ଚେଷ୍ଟା କରିନୁ। ସମସ୍ତ ଲେଖକ ସମସ୍ତ ଡାଇରେକ୍ଟର ନିଜର କାଳ୍ପନିକ ଢଙ୍ଗିରେ ଯେତିକି ବୁଝନ୍ତି ଯେତିକି ଯାହା କରିପାରନ୍ତି ସେଇ ପ୍ରକାରର ହିଁ ଚିତ୍ରିତ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ବି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଓಂ କ୍ଲିଂ କୃଷ୍ଣାୟ ଗୋବିନ୍ଦାୟ ଗୋପୀଜନ ବଲ୍ଲଭାୟ ତାଙ୍କୁ କହିକି ଭୋଗ ସମର୍ପଣ କରାଯାଏ। କୁହାଯାଏ ପୁଣି ନମୋ ବ୍ରହ୍ମଣ୍ୟ ଦେବାୟ ଗୋ ବ୍ରହ୍ମଣାୟ ହିତାୟ ଚ ଜଗଦ୍ଧିତାୟ କୃଷ୍ଣାୟ ଗୋବିନ୍ଦାୟ ନମୋ ନମ। ନମୋ ବ୍ରହ୍ମଣ୍ୟ ଦେବାୟ ଗୋ ବ୍ରହ୍ମଣ୍ୟ ହିତାୟ ଚ। ଗୋ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୋ ଗୋରୁ ତଥା ଇନ୍ଦ୍ରିୟଙ୍କୁ ଯେ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ସେ ଗୋବିନ୍ଦ। ଏହା ଭାଗବତର ମତ। ତେଣୁ ଗୋରୁ ପ୍ରେମୀ ପରିବେଶର ମଧ୍ୟ ପ୍ରେମ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କର ଲାଳନର ପ୍ରେମ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କେତେ ଭାବରେ ହିଁ ଥିଲା। ଆଉ ବଳରାମ ମଧ୍ୟ ସେହି ଅନୁରୂପୀ ଥିଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର। ଆଦ୍ୟ ଜୀବନରେ ମଥୁରା ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ନନ୍ଦଙ୍କ ଘରେ ଦୁଇ ଭାଇ ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଯାଏଁ ଗାଈ ଚରେଇବାକୁ ଗୋପାଳ ବାଳକ ବାଳିକା ମାନଙ୍କ ସହ ବଣକୁ ଯାଉଥିଲେ। ଏପରିକି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବଂଶୀ ଧ୍ୱନି ଗାଈ ମାନଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରୁଥିଲା ଆଉ ଚାରଣ ସମୟରେ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ହବାକୁ ଦଉନଥିଲା। ଭଗବାନ ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ପରିଚିତ ହେଇଥିଲେ। ସେ ଗୌଡ ଘରେ ଜନ୍ମ ହୋଇନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ସେଇ ଭାବରେ ହିଁ ପରିଚିତ। ଯାଦବ ମାନେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଥିଲେ ଆଉ ବୃଷ୍ଣି ବଂଶଜ ଥିଲେ। ଗୀତାର 10ମ ଅଧ୍ୟାୟ 37 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ ଏଇଟା କୁହାଯାଇଛି। ସେ ସମୟରେ ଗୋ ସମ୍ପଦ ଏକ ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ପଦ ଭାବରେ ସମସ୍ତ ରାଜା ଜମିଦାର ତଥା ସାଧାରଣ ନାଗରିକ ମାନଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ରୂପରେ ହିଁ ବିବେଚନା ହଉଥିଲା। ସେହିପରି ଭଗବାନ ବଳରାମ ଗଦା ଯୁଦ୍ଧରେ ନିପୁଣ ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଏକ ନିଜସ୍ୱ ଆୟୁଧ ହଳ ଲଙ୍ଗଳ ଥିଲା ଯାହାକି ଏକାନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଥିଲା। ସେ ହଳଧର ନାମରେ ହଳିନ ନାମରେ ମଧ୍ୟ ପରିଚିତ। ବଳରାମଙ୍କ ଆୟୁଧ ସାଙ୍କେତିକ ଭାବରେ ମନୁଷ୍ୟ ସମାଜରେ କୃଷି ଆଉ ଗୋପାଳନ ବିକାଶର ସୂଚନା ଦିଏ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ବଳରାମଙ୍କର ବଳବାନ ଆଉ ସୁଠାମ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ତଥା ନିରାଡମ୍ବର ବିଳାସ ଶୂନ୍ୟ ଓ ସରଳ ଚରିତ୍ର ଭାରତୀୟ ନିରୀହ କୃଷକ ମାନଙ୍କ ସହିତ ହିଁ ତୁଳନୀୟ। ତେଣୁ ବଳରାମ ହଉଛନ୍ତି ସଭ୍ୟ ମାନବ ସମାଜରେ କୃଷି ବା କୃଷକର ହିଁ ପ୍ରତୀକ। କାରଣ ହଳ ଆଉ ଲଙ୍ଗଳ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରତୀକ ରୂପରେ ଆଜି ମଧ୍ୟ କର୍ଷଣ କରାଯାଉଛି ଅନେକ ଜାଗାରେ। ଯଦିଓ ଟ୍ରାକ୍ଟରର ବହୁଳ ବ୍ୟବହାର ରହିଛି କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ଚାଲିଛି। ଏହା କାହିଁକି ହେଲା? ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ଆଦିମ ସଭ୍ୟତାରେ ବଣରେ ରହୁଥିଲା ସେତେବେଳେ ସେ ପୋଡୁ ଚାଷ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ଉର୍ବର ଜମିର କଥା ସେ ଜାଣି ନଥିଲା। ତେଣୁ କଞ୍ଚା ମାଂସ ଖାଉଥିଲା ଯାହାକି ପରଶୁରାମଙ୍କର ଅବତାରର କଥା ଥିଲା। ରାମଙ୍କର ସମୟରେ ସେ ସଭ୍ୟ ହବାକୁ ଲାଗିଲା। ତ ଯେତେବେଳେ ସଭ୍ୟ ଲାଗିଲା ଆଉ ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ହବାକୁ ଲାଗିଲା ସେତେବେଳେ ସେ ବିଚାର କରିଲା ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଲାଗିଲା ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ତାର ଖାଦ୍ୟପେୟର ସମସ୍ୟାଟାକୁ ସେ ଦୂରୀକରଣ କରିବ।
କାରଣ ସବୁବେଳେ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଏତେ ଫଳମୂଳ କେବେ ବି କଲେକ୍ସନ କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ ଜନସଂଖ୍ୟାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି। ତେଣୁ ସେ ବୁଦ୍ଧି ଖଟେଇ ହଳ କରିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବାହାର କଲା, ଜମିକୁ ଉର୍ବର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା, ଯୋଉ ସବୁ ଅନାବନା ଗଛ ଗୁଡାକ ମାଟିରେ ଥିଲା ତାକୁ ନଷ୍ଟ କରି ତାକୁ ସଫା କରି ଜମି ଉପଯୋଗୀ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତାପରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସେଇ ଜଙ୍ଗଲ ଜାତ ବା ୱାଇଲ୍ଡ ଏଡିବଲ କଣ୍ଡିସନ ରୁ ଆଣି ମଞ୍ଜି ଗୁଡାକୁ ବାରମ୍ବାର କି ଚାଷ କରିବା ଫଳରେ ନୂଆ ରେକ୍ଟିଫିକେସନ ହେଲା। ଯେମିତିକି କଲରା ଆମେ ମାନେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଦେଖୁ, ଆମ୍ବ ମଧ୍ୟ ଆମେ ମାନେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଦେଖୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତ ପୁଣି ବଜାରରେ 100ରୁ 150ରୁ ଅଧିକା ପ୍ରକାର ଆମ୍ବ ଖାଉଛେ। ଏଗୁଡା ସବୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ହୁଏ ନା, ଏଗୁଡାକ କଲ୍ଟିଭେଟେଡ। କିନ୍ତୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ଯୋଉ ଆମ୍ବ ଦେଖାଯାଏ ଛୋଟ ଛୋଟ ତାକୁ ଝରଣୀ ଆମ୍ବ ବୋଲି କହନ୍ତି। ସାଧାରଣତଃ ଝରଣା କୂଳରେ ଦେଖାଯାଏ। ଆମ୍ବଟା ଯଦିଓ ଇଣ୍ଡିଆର, ପ୍ରଥମେ ଇଣ୍ଡିଆରେ ହିଁ ଡିସ୍କଭର ହେଇଥିଲା, ତାର ଅରିଜିନ ସେଣ୍ଟର ଅଫ ଅରିଜିନ ମଧ୍ୟ ଇଣ୍ଡିଆ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫଳ ରହିଛି ଯାହାର କି ସେଣ୍ଟର ଅଫ ଅରିଜିନ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ରହିଛି। ତାମାନେ ସାଇମଲଟାନିୟସଲି ସାରା ପୃଥିବୀର ବକ୍ଷରେ ମଣିଷ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟର ଯୋଉ ବିକାଶ, ସେଇ ଅବତାରବାଦର ପ୍ରତୀକ ହଉଛନ୍ତି ବଳରାମ। ତେଣୁ ଏଇ ବଳରାମ ତାଙ୍କୁ କାହିଁ କୁହାଯାଏ? ବଳ ଧାତୁର ମାନେ ହେଲା ବଳି ଦବା, ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହବା। ବଳ ସମ୍ପନ୍ନ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ବଳି କୁହାଯାଏ ତା ନୁହଁ, ନିଜର ଜୀବନକୁ ସେ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କରିଥିଲେ ଲୋକମାନଙ୍କ ବୃଦ୍ଧିର ଦିଗରେ। ତେଣୁ ସେ ହଉଛନ୍ତି ବଳରାମ। ଆଉ ତାପରେ ବି ପୁଣି ଦେଖନ୍ତୁ, ବଳରାମଙ୍କର ଆଗମନ ପରେ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ତ ମଣିଷ ଶିଖିଲା, ଆଉ ସେତେବେଳେ ବି ବିଭିନ୍ନ ଜାତି ପ୍ରଥାର ଭେଦଭାବ, ଚକର ବ୍ୟବହାରଟା ବହୁ ଭାବରେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ତାର ମଣିଷ ଯେତେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କଲା, ଯେତେ କଲଚର କଲା, ସେତେ ଭାବରେ ହିଁ ମଣିଷ ଭିତରେ ଏଇ ସବୁ ଜ୍ଞାନ ଗାରିମା ଗୁଡାକ ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହବାକୁ ଲାଗିଲା। ଯଦିଓ ଆମେ ରାମାୟଣରେ ମଧ୍ୟ ରଥର ବ୍ୟବହାର ଦେଖିବାକୁ ପାଉ, କିନ୍ତୁ ବେଶୀ ପରିମାଣର ଯୁଦ୍ଧଟା ଭାରତରେ ଇଭିନ 2000 ବର୍ଷ ତଳେ ଯାଏ ମଧ୍ୟ ହାତୀ ଆଉ ଘୋଡାରେ ହବାର ଦେଖାଯାଏ। ରଥ ଆଉ ଚକର ବ୍ୟବହାରଟା ବେଶୀ ପରିମାଣରେ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ବ୍ୟବହାର ହେଇଥିବାର ସୂଚନା ମିଳେ। ଆଜିଠୁ ଇତିହାସ ମଧ୍ୟ ପ୍ରମାଣ କରେ 5000ରୁ 6000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ମଣିଷ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଧାତୁର ବ୍ୟବହାର ଶିଖିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଯଦିଓ ଲୁହାର ବ୍ୟବହାର ମଣିଷ ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ଶିଖିଛି, ପୁରାତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଶିଖିଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ସବୁ ପିତ୍ତଳ, କଂସା, ତାମ୍ରର ବ୍ୟବହାର ଏ ସବୁ ଗୁଡାକ ମଣିଷ 5000ରୁ 7000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଶିଖିବାର ଅନୁମାନ କରାଯାଏ। ତେଣୁ ରଥ ଚକ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା, ଏଇ ସବୁ ହିଁ ମହାଭାରତ କାଳୀନ ଚିତ୍ର ପ୍ରମାଣ କରୁଛି ଯେ ଲୋକ ତା ନିଜ ଭିତରେ ହିଁ କେତେ ଉନ୍ନତ ହବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆଉ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଗଲେ ବି କେବଳ ଘରର ପାଖରେ ମାଡିକି କରିବାର ବି ହୁଏ ନା, କାରଣ ସବୁ ଜାଗାରେ ସବୁ ପ୍ରକାର କୃଷି ହୁଏ ନା। ଯେମିତିକି କୃଷ୍ଣ କାର୍ପା ସ୍ମୃତିକାରେ କପା ଚାଷ ଭଲ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ସେଠି ଡାଲି ଚାଷ କଲେ ହବନି। ସେମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ମାଟି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କାମ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ। ଯେମିତି ପାଣି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିବେ କେତେ ଗୁଡେ କୂଅର ପାଣିରେ ହିଁ ଡାଲି ସିଝିବ, ସବୁ ପ୍ରକାରର ପାଣିରେ ଡାଲି ସିଝେ ନା। ତାମାନେ ଆମକୁ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ରିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଉଟା, ସେଇଟା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ବିନା ଚକର ବ୍ୟବହାରରେ ମଣିଷ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେସନ ଦୂର ଯାତ୍ରା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇ ରଥ ଆଉ ଚକର ବ୍ୟବହାରଟାକୁ ମଣିଷକୁ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡିଲା। ତେଣୁ ଏହାର ଏଇଟା ପ୍ରମାଣ କରୁଛି ଯେ ସଭ୍ୟ ମାନବ ସମାଜରେ କୃଷି ପ୍ରତି ବଳରାମଙ୍କର କେତେ ସିଗ୍ନିଫିକାଣ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ରହିଛି। ତାପରେ ଆସୁଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧଦେବ। ବୁଦ୍ଧଦେବ ହଉଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନର ପ୍ରୟୋଗାତ୍ମକ ବିକାଶ। ନେପାଳ ରାଜ୍ୟରେ କପିଳାବସ୍ତୁ ନାମକ ସ୍ଥାନରେ ରାଜା ସୁଦ୍ଧୋଦନଙ୍କର ପୁତ୍ର ଭାବରେ ଭଗବାନ ବୁଦ୍ଧ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ନାମରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ। ଆଦ୍ୟ ଜୀବନରେ 4ଟି ଦୃଶ୍ୟ, ରୋଗୀ, ବୃଦ୍ଧ, ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଉ ସନ୍ନ୍ୟାସୀକୁ ଦେଖି ତାଙ୍କର ମନରେ ସଂସାର ପ୍ରତି ଭାବାନ୍ତର ଉଦ୍ରେକ ହେଇଥିଲା। କୌଣସି ଏକ ନିଶାର୍ଦ୍ଧରେ ଯୁବତୀ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁତ୍ର ରାହୁଲ ଓ ରାଜସିଂହାସନକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ସେ ତପସ୍ୟା ପାଇଁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ସାଧନାର ଉଚ୍ଚତର ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରଜ୍ଞାରୂଢ ହୋଇ ନିଜକୁ ବୁଦ୍ଧ ଭାବରେ ସେ ପରିଚୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ମଧ୍ୟ ସାରା ପୃଥିବୀ ବିଖ୍ୟାତ। ରାଜାଙ୍କ ଠାରୁ ଭିକାରୀ ଯାଏଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଭଣ୍ଡାର ଖୋଲା ରହିଲା।
अहिंसा और सत्यर समन्वय भाव ही बौद्ध धर्मर मूल मंत्र भाव अभिहित। मनुष्यर उन्नत चिंताधारा, ज्ञानर विकास, विज्ञानर अभिवृद्धि तथा एकाग्र मनर प्रतीक ही बौद्ध अवतार। वैदिक जुगरु द्वापर जुगर शेष जाए वेद, वेदांत, संहिता, उपनिषद एपरिकी गीता ज्ञान आदि जहा किछि परिप्रकाशित हेइछि तथा जेते जेते तपस्वी भारत भूमि रे जन्म लाभ करिसंती बुद्ध देवंक परि आउ काहार ज्ञानर प्रचार आ प्रसार साधारण लोकाभिमुखी होई पारि नाही। कारण बुद्ध देवंकर नीति अत्यंत सहज और अत्यंत सरल थिला। तेणु जैन धर्म अपेक्षा बौद्ध धर्म तत्कालीन समाज रे बहु भाव रे ही ग्रहित हबाकू लागिला। आउ 800 रु 900 मसीहा बेलू जना जाए बौद्ध धर्म तार पीक पीरियड रे थिला। बहु भाव रे एते परिमाण रे विस्तृत होइतिला जे अलगा कौनसी तत्वर धारणा भारत वर्ष रे नथिला। किंतु वर्तमान समय आपण देखंतु भारत रे बौद्ध मानकर संख्या तो माइनॉरिटी कम्युनिटी बेसी भाव रे, किंतु सेटा आपणकर चाइना पटे सेठी तिब्बत मालभूमि अंचल रे सेपटे रही जाइछि। पृथ्वी अलगा अलगा जगह बेसी भाव रे देखा जाए, किंतु आउ भारत वर्तमान जो भारत सेठी आउ देखा जाए ना। किंतु एटा ख्रीष्टपूर्व 500 रु 900 मसीहा जाए हजार माने पाखापाखी गोटे 1000 वर्षर ऊर्ध्व समय रे मध्य बौद्ध धर्म तार काया विस्तार करिथिला। कारण ताकू ग्रहण करिबा, ताकू बुझिबा, आज मध्य जदि आपण से सब सुक्त गुडाक निकाय गुडाक सब पढ़िबे बहुत भल लागिबो। बहुत सहज, बहुत सरल भाव रे ही उपदेश गुडाक प्रदान करा जायछि। ना थिला सेथिरे संस्कृतर क्लिष्टता, ना बुझिबाकू लोक मानक भितरे ताकू कष्ट थिला, आ एकदम भाव रे सहज और सरल नीति मध्य थिला। तेणु लोक मानक पाखरे सेटा बहुत आदृति लाभ करिथिला। निहाती भाव रे प्राचीन जुगरे जो माने विद्या अर्जन करिबा पई कि प्रतिज्ञाबद्ध होउथिले, जिज्ञासु थिले बा मुख्य पई तपस्या आचरण करुथिले, सेई माने ही गुढ़रू गुढ़तर ज्ञान को प्रवेश करि पारुथिले। भगवान बुद्ध अवतार रे ही प्रथमे ज्ञानर आलोक तथा मुख्यर पथ साधारण मनुष्य पई कि खोली देइचंती। सामाजिक, अर्थनीतिक, राजनीतिक तथा वैज्ञानिक ज्ञान साधारण मनुष्य को द्वापर जुग परे कली जुगर प्रारंभ रे ही उपलब्ध हेइथिला। कली जुगरे मनुष्य एकुटिया धर्म पथरे आगे परिब नाही। तेणु कथित अछि संघे शक्ति कलौ जुगे, जहाँकि प्रथमे बुद्धदेव अवलंबन करथिले। बुद्धंक परे अन्यान्य महापुरुष माने मध्य एही पंथा धारण करथिले, जहाँकि वर्तमान विकृत धर्मांतरीकरण परिस्थिति रे पहुंची जाइछि। ए दृष्टिकोणरू बुद्ध अवतार होचंती ज्ञानी मानकर अवतार। समाज रे समस्तंक पई धर्म, शांति, अहिंसा, समाज संस्कार और सर्वसाधारणकर मतामत रे गुरुत्व कली जुगर प्रारंभ रे ही बहुल भाव रे आदृत हेइथिला। आज आमे माने विज्ञानर ज्ञान आ कौशल को आधार करी जो भली भाव रे द्रुत अग्रगति करि चलिछु, सुख स्वाच्छंद्य जीवन यापन करुछु, जणे जणे वैज्ञानिक मानकर जीवन व्यापी तपस्या दान एथिपई यथेष्ट। मनुष्य समाज रे ज्ञानर उच्च को असाधारण अवस्था साधारण सरलीकृत सर्वलभ्य अवस्था को आनिबा, यह विज्ञान भित्तिक अनुसंधिश्चु आ प्रयोगात्मक ज्ञानर ही विकास। तेणु बुद्ध होचंती तार ही फल, से ज्ञानर प्रतीक होचंती बुद्धदेव। तापरे शेष समय आसुचंती कल्कि अवतार। बुद्धंक परे जो अवतार आसीबे तांको कल्कि बोली कहा जायछि। कारण जीशु ख्रीष्ट को आमे माने पुरुषोत्तम हिसाब रे मान्यता देई परिनु, मोहम्मद को देइनु, अलगा तापरे काहाकू भी देइनु। संभवतः मनीष मानकर जो कल्कि अवतार र कथा उपरे धारणा रहिछि ताहा क्लियर कट नाही। बुद्धंक जाय ही अवतारंकर आसीबा परे ही पुराण शास्त्र गुडाकर रचना हेछि। तेणु क्लियर कट धारणा नथिबा हेतु आउ जे पुरुषोत्तम आसीबे नाही बा जुग प्रवर्तित हब नाही, ए प्रकार धारणाटा लोक मानक भितरे केमिति करी प्रवेश करि जाइछि। तेणु ए कल्कि अवतार प्रसंग रे श्री श्री ठाकुर मत दउछंती कल्कि तार ही शक्तिशाली बृहदाकार मस्तिष्क नहीं असामंजस्य मध्यरे एक राजपथ देखैबे। आउ एई प्रकार जणे जणे मुख्य पात्र बा फोर मैन को नहीं ही जेते फिलोसफी बा दर्शन कला प्रभृति गढ़ी उठे।
कल्कि शब्दटाକୁ ଯଦି ଆପଣ ଭାଙ୍ଗିବେ ତାହେଲେ ସେଠି ଦେଖିପାରିବେ କଳ୍କି କଳ ଧାତୁର ମାନେ ଗମନ କରିବା। କଳି ଯୁଗରେ ଯିଏ ଆସିବେ ସେ ହେବେ କଳ୍କି ଅବତାର। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗ ହଉଛି କଳି ଯୁଗ। ଭଗବାନ କଳ୍କି ଅବତାର ନେଇ ଘୋର କଳି ଯୁଗରେ ପଦାର୍ପଣ କରିବେ। ବାରମ୍ବାର କି ମାଳିକାରେ ଟିଭିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପୁରାଣ ମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ କଥାର ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ଏଇ ଅବତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଧର୍ମର ପୁନଃ ସଂସ୍ଥାପନା ନ ହୋଇ ଘୋର କଳିର ପ୍ରପୀଡ଼ିତ ସମାଜକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବାକୁ ହବ। କଳ୍କି ଭଗବାନ ଏକା ଏକା ଅଶ୍ଵ ଆରୋହଣ କରି 12 ହାତିଆ ଖଣ୍ଡା ଧାରଣ କରି କଳିରେ ଗ୍ରାସିତ ମଣିଷ ମାନଙ୍କୁ ସଂହାର କରିବେ। ଯୁଗ ଶେଷ ହବ ଆଉ ଶେଷରେ ଜଳ ପ୍ଲାବନ ହବ, ଏମିତି ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି। ମହର୍ଷି ବ୍ୟାସଙ୍କ ରଚିତ କଳ୍କି ପୁରାଣରେ ଆଜକୁ 5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଳି ଯୁଗର ପରିବେଶ, ମନୁଷ୍ୟର ସ୍ଥିତି ତଥା ଅନ୍ତ କଣ ହବ ତାର ସ୍ପଷ୍ଟ ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି। ଏଇ ବର୍ଣ୍ଣନା ସହ ବର୍ତ୍ତମାନର ପରିବେଶର ସ୍ଥିତି କିପରି ଖାପ ଖାଉଛି ସେଇଟାକୁ ହିଁ ଆମେ ବିଚାର କରିବା। କଳି ଯୁଗର ନାମକରଣଟା କଳହ ଶବ୍ଦ ଉପରେ ହିଁ ଆଧାରିତ। କର୍ମ ଠାରୁ ଧର୍ମ ଯାଏ ଯାବତୀୟ ବିଚାର ଏଇ ଯୁଗରେ କଳହ ଦେଇ ହିଁ ଗତି କରିବ। କଳି ଯୁଗର ଭୟାବହ ବାତାବରଣ ତ ତାର ପ୍ରଭାବରେ ଉଭୟ କଳିରେ ମଣିଷ ନିଜେ ହିଁ ସଂସ୍ପେଷିତ ହବ। ମନୁଷ୍ୟଙ୍କର ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରଗତି, ସ୍ୱାର୍ଥପରତା ଓ ପରିବେଶ ପ୍ରତି ଅତ୍ୟାଚାର କଳି ଯୁଗର ଧ୍ୱଂସର କାରଣ ହବ। କଳ୍କି ଭଗବାନ ଅଶ୍ଵ ବାହନରେ ଆଗତ ହେବେ, ଯାହାକି ଆଜିର ଅତି ଉଚ୍ଚ ଆକାଂକ୍ଷିତ ମଣିଷର ମନକୁ ହିଁ ବୁଝଉଛି। ଯାହା ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠର ଆଣବିକ ଶକ୍ତି ଠାରୁ ବିକାଶ କରି ଆରମ୍ଭ କରି ବୃହସ୍ପତି ଓ ଶନି ଗ୍ରହ ଉପଗ୍ରହ ପ୍ରେରଣା କରିବା ମଧ୍ୟ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ। ପୃଥିବୀର ପରିବେଶକୁ ଧ୍ୱଂସ କଲା ପରେ ମଣିଷ ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ରରେ ଜାଗା କିଣୁଛି, ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହରେ ଜୀବନ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ସମ୍ଭାବନାକୁ ଖୋଜି ବୁଲୁଛି, ବୃହସ୍ପତିକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ସୂର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଚିନ୍ତାରେ ଲାଗି ପଡିଛି। ଏଇ ପ୍ରକାରର ଉଦ୍ଭଟ ଚିନ୍ତାଧାରା ତା ମନ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ମନୁଷ୍ୟର ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରଗତି ସାରା ପରିବେଶକୁ ବିଷମୟ କରିଦେଲାଣି। ଦେଶ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧର ବିଭୀଷିକା ଏବଂ ଦୁଃଖ ଅନଟନରେ ପ୍ରପୀଡ଼ିତ ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧର କଥା ବିଚାର କଲେ ମନୁଷ୍ୟ ସମାଜ ପ୍ରତି ଦୟା ଆସୁଛି। ତଥାପି ମନୁଷ୍ୟର ଅନୁସନ୍ଧିତ୍ସୁ ମନ ବିଜ୍ଞାନର ପ୍ରୟୋଗାତ୍ମକ ଧାରାକୁ ଆଗେଇ ନେଇ ଚାଲିଛି, ଯାହାର ପରିଣାମ ଧ୍ୱଂସ ଭାବରେ ନିଜେ ହିଁ ସେ ଭୋଗ କରୁଛି। ଏହି ସବୁ ବିଷୟକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କଲେ ସ୍ପଷ୍ଟ ମନେ ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟ ନିଜେ ହିଁ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ କଳ୍କି ଭଗବାନ ଏବଂ ସ୍ୱୟଂ ହିଁ ନିଜର ଅବଦାନ ପ୍ରଭାବରେ ଧ୍ୱଂସାଭିମୁଖୀ। କଳ୍କି ଭଗବାନ ଏକକ ଭାବରେ କେବେ ଜନ୍ମ ନେବେ ତାହା ଅଜଣା, ବା ଜନ୍ମ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରନ୍ତି ବା ନ ନେଇପାରନ୍ତି ତା ବିଷୟରେ ଆମେ କିଛି ଧାରଣା ପାଉନା। ଯଦିଓ ଏହାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପ୍ରମାଣ କରାଯାଇଛି ଯେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ହିଁ ହଉଛନ୍ତି କଳ୍କି ଅବତାର। ଅଲଗା ସମସ୍ତ ଅବତାର ମାନଙ୍କୁ ଏଥିରୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି, କାରଣ ମଣିଷ ତା ଧାରଣାରେ ନାହିଁ। ମୁସଲମାନ ପନ୍ଥୀ ମାନେ ବା ଇସଲାମ ପନ୍ଥୀ ମାନେ ପ୍ରଫେଟ ମହମ୍ମଦକୁ ହିଁ ଏ ଯୁଗର ଶେଷ ନବୀ ବୋଲି ମାନନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ କଳ୍କି ଅବତାର ବୋଲି ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ପ୍ରମାଣ କରନ୍ତି ଭାରତରେ ରହିଥିବା ଇସଲାମିକ ମାନେ। ସେମିତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ହିଁ ଏ ଯୁଗର ଶେଷ ପ୍ରଫେଟ ବୋଲି ମାନନ୍ତି। ଏମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ହିଁ ନିଜର ଧର୍ମ ନିଜର ମତକୁ ନେଇ ପ୍ରଫେଟ ବା ଇଜମ ଗଣିବାରେ ହିଁ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ କଳ୍କିଙ୍କର କୌଣସି ତତ୍ଵଟାକୁ ଲୋକମାନେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଏମିତି ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି ଯେ କଳି ଯୁଗର ଶେଷରେ ମନୁଷ୍ୟ ବାଇଗଣ ଗଛକୁ ଆଙ୍କୁଡ଼ି ବଢେଇବ। ବାଇଗଣ ଗଛଟା ହିଁ ତା ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ ହେଇଯିବ। ଆଜି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମଣିଷର କର୍ମଶକ୍ତି ଦିନକୁ ଦିନ ହ୍ରାସ ପାଇଯାଉଛି। ମଣିଷ ମେକାନିକାଲ ହେଇଯାଇଛି, ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଭାବରେ ଯନ୍ତ୍ର ଦ୍ଵାରା ସବୁ କାମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତେଣୁ ତା ଦେହର ଶକ୍ତି ହ୍ରାସ ପାଇବାକୁ ଲାଗିଛି। ଷ୍ଟଣ୍ଟେଡ ହାଇଟ ମଧ୍ୟ କମି ଯାଇଛି। ଏହା ବିଜ୍ଞାନୀ ମାନଙ୍କର ଗଣନା ଆଜିଠାରୁ ଲକ୍ଷେ ବର୍ଷ ପରେ, ଲକ୍ଷେ ବର୍ଷକୁ ତ କେହି ଦେଖି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ 20,000 30,000 ବର୍ଷ ପରେ ମଣିଷର ମୁଣ୍ଡ ବହୁତ ବଡ ହେଇଯିବ। କାରଣ ମଣିଷ ବହୁତ ଚିନ୍ତା କରିପାରୁଛି, ବହୁତ ବଡ ବଡ ଅଗ୍ରଗତି କରିପାରୁଛି, କିନ୍ତୁ କାମ କରିବାକୁ ଭଲ ପାଉନି। ଆଜି ମଣିଷ ବିଳାସ ବ୍ୟସନ ପ୍ରିୟ, କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ବସି ସବୁ କରିବାକୁ ଭଲ ପାଉଛି, ଏକ୍ସରସାଇଜ ଜମା ନାହିଁ, ଫିଜିକାଲି କାମ କିଛି କରୁ ନାହିଁ। ସେଥିରେ ମୁଣ୍ଡ ବଢିଯିବ, ମୁଣ୍ଡର ଚିନ୍ତା ଶକ୍ତି ବଢିଯିବ, କିନ୍ତୁ ହାଇଟ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କମିଯିବ। କାରଣ ଏହା ବିଜ୍ଞାନର କଥା ଯେ ଯାହାକୁ ଆମେ ମାନେ ବ୍ୟବହାର କରିବାନି ତାହା ଆମ ମାନଙ୍କର ଉପାଙ୍ଗ ହେଇଯିବ ବା ଗୋଟେ ଭେଷ୍ଟିଜିଆଲ ଅର୍ଗାନ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ଗୋଡରେ ବେଶୀ ବ୍ୟବହାର କରିବାନି, ହାତର ବ୍ୟବହାର କରିବାନି, ରୋବଟ ଦ୍ଵାରା କାମ କରିବା, ତାହେଲେ ସେଥିରେ ଆମର କଣ ହବ? ଆମ ମାନଙ୍କର ଦେହର ସଂରଚନା ଆସ୍ତକୁ ଆସ୍ତ କମିବାକୁ ଲାଗିବ। ତ ଯେତେବେଳେ ଜୈବ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟାରେ ବଡ ବଡ ଟମାଟୋ ଗଛ ଯଦି ବରଗଛର ଆକାର ଧାରଣ କରିବ, ତାହେଲେ ସେ ଟମାଟୋ ଗଛଟା ବା ବାଇଗଣ ଗଛଟାକୁ ଆଙ୍କୁଡ଼ି ଧରିବା ମଣିଷ ପାଖରେ ସମ୍ଭବ ହେଇଯିବ। କାରଣ ମଣିଷର ହାଇଟ ତ କମି ଯାଇଥିବ, ସେ କେବଳ ରୋବଟ ମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ହିଁ କାମ କରୁଥିବ। ତେଣୁ
से समय मनीष मान अवस्था कौन हम एटा ही कल्की सत्यता माने आगमन सत्यता टाकू प्रमाणित करुची। किछि दिन तले भी आपण देखिबे टेलीविजन डिस्कवरी चैनल ले आगो को 1000 वर्ष पर पेरिस नगरी रो भौगोलिक परिस्थिति कौन हबो 1000 वर्ष दूरर कथा वर्तमान साइंटिस्ट माने प्रेडिक्ट कलेनी आसंता 100 रु 150 वर्ष भितरे पृथ्वी षष्ठ महाप्रलयर सम्मुखीन हबो। तेणु विज्ञान रो द्रुत अग्रगति आमको जेमती मंगलर पथरे नहीं जीवा पाई ही हेची प्रवृत्ति को परिपूर्ण करिबा पाई ही हेची किंतु एकदम आम मानक निकास करी ही छाड़ीची कारण आम मानकर कर्म दक्षता कर्मजीविता को नष्ट न करी तार गति नहीं। तेणु कल्की होचंदी तार प्रतीक। आपण देखंतु कल्कींकर जहाँ 12 हाथ खंडा बुलेइबे कला घोड़ा धला घोड़ारे आसीबे जहाँ सब छत्या बटर आसी ओडिसा युद्ध स्थान केते कौन कथा ये सब तो वर्तमान भी देखा जाउची आगु को हुए तो आहुरी बहुल भाव में देखा जीवो जो सब कथा आम मानकर मालिकारे विचार रही। तो ये कथाटा कौन प्रमाण करुची जे तृतीय विश्व युद्ध माने चली तो रूस और यूक्रेन वार चली अनेक वार्निंग चली आ सबुठु बड़ कथा जे माने ध्वंसकारी क्षेपणास्त्र प्रयोग व्यवहार हो जाइए मनीष फस्फरस बोमा पकाउछि जो थे कि देह हाथ जली जीव किछि नथिबो किंतु देह हाथ आखपाख 100 माइल ले थिबा लोक मानकर जली जीव माने ए प्रकार अस्त्र शस्त्र व्यवहार जो 12 हाथ खंडा माने कोन केडे बड़ लोक ताले हेथिबे जे कल्की हेबे से अवतार ग्रहण करिवे सी केते हाइट रो हेथिबे तांकर हाथ रे 12 हाथ रो गोटे खंडा धरथिबे त माने से खंडाटा भी केडे बड़ हेथिबो आ से बुली बुली कि लोक मानु काटी देबे माने कोन पुणी कोन भैरवी डाक देबे ए सब कथा देखिबे सब मालिकाकार माने मध्य विचार करूचंती जे ए जेमती कोरोना गोटे रोग एथिरे केते लोक चाली गले 60 लाख रु ऊर्ध्व लोक ऑफिशियल रिपोर्ट अनुसार चाली जाइछंती एगुड़ा सब गोटे गोटे भैरवी 64 जोगिनी मानकर डाक जहाँ भी हो से ठार मारे जहाँ भी लिखा जाइछि तो यार विज्ञान भित्ति होचे या जे मनीष निजर ही विनाश पे निजे ही दायी। अत्यधिक ज्ञान गवेषणात्मक अस्त्र शस्त्र व्यवहार तो से जानिछि किंतु पृथ्वी ध्वंस मुखरु दूरीकरण करिबार दिगरे से निजको केबे चेष्टा ही करूनी। जेते प्लास्टिक रो पॉल्यूशन होछि परिवेश जो परिमाण रे नष्ट हेई चलीछि एहा कोन स्पष्ट भाव रे प्रमाण करूनी कि मनीष निजर ही निजर आत्मघाती हे जाइछि तार जीवनीय समृद्धि एकदम भाव रे निकास हेई सारिलानी आउ अल्प वर्ष भितरे से एभली भाव जल वायु विभिन्न प्रकार स्थान प्रदूषण हम जोठी से निजे ही निजे सफोकेशन बा अणनिश्वासी रे मरीजिव जहाँ अवस्था आज दिल्ली रो माने ऑड गाड़ी इभिन गाड़ी ऑड नंबर गाड़ी इभिन नंबर गाड़ी गोटे गोटे दिन चलुछंती एते पॉल्यूशन गंगा और जमुना पृथ्वी मोस्ट पॉल्यूटेड रिवर रे ख्यात होइचंती जहा कि भारी पुण्यतमा पवित्रतमा नदी बोली दिने ख्यात होउथिले जो जमुना नदी प्रतिदिन श्रीकृष्ण को गाधेई दउथिला जो गंगा नदी पवित्रतमा पुण्यतमा नदी नाम रे परिचित से आज पृथ्वी दीटा मोस्ट पॉल्यूटेड रिवर प्रदूषण जनित माने नदी रे परिणत होचंती। यह प्रमाण करूनी कि जे पृथ्वीर सबु नदी जदि एमती पॉल्यूटेड हेई जिवे अमेजन रेन फॉरेस्ट जे हमको 20% ऑक्सीजन सप्लाई करूची जंगल को काटी मनीषर जो व्याप्ति हाथी माने आसी मनीष को माई दउचंती एटी तो मनीष निजे ही निजर ध्वंस करी चलीची। मनीषर द्रुत जनसंख्या वृद्धि परिवेशर अनियंत्रण ही तार मृत्युर कारण हबो जहा कि प्रमाण करूची जे 5000 वर्ष पूर्वे हेइथिबा महाभारत युद्धर एहा गोटे नमूना मात्र। से समय मध्य ब्रह्मास्त्र प्रयोग होइथिला लोक निपात हेइथिले कारण जो फसिल रेकर्ड 1930 मसियारे मार्शल हॉल जेतबेले मिसिकी थिला पाकिस्तान मोहिंजोदड़ो हरप्पा सभ्यतार स्टडी करा जाइथिला जो भली भाबरे चित्र मिलिथिला मनीष मानकर ताहा कौनसी प्रकार प्रमाण करूनी जे केवल ये अस्त्र शस्त्र युद्ध रे ही मनीष मानकर एमिति इम्प्रिंट रहिबो मिसाइल पड़ी गले मनीष मानकर जो प्रकार छिन्न विच्छिन्न अवस्था सेमती स्थाने स्थाने ही से मानकर प्रमाण मिलुची। एटा प्रमाण करुची जे से समय निश्चित रूपे बहुत बड़ दुर्भिक्ष बा महामारी हेची आ द्वितीयतः बड़ बड़ अस्त्र शस्त्र प्रयोग हेची केवल एई तीर सर हाथी घोड़ार युद्ध रे महाभारत युद्ध मध्य सीमित नथिला। तेणु वर्तमान मानव समाज निजको जो अत्याधुनिक सभ्य शिक्षित बोली विचार करिछि सेथिरे निजे ही ध्वंस प्राप्त हेजिवो कल्की होचंदी तार ही प्रतीक।
ଆମର ଧ୍ୱଂସାତ୍ମକ ଗୁଣର ପ୍ରତୀକ। କଳ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଯାହା ଗମନ କରିଛି, ଗମନ କରି କରି ଚାଲିଛି, ସେଇ ପ୍ରଭାବରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ଢାଞ୍ଚାରେ ପକେଇ ଚାଲିଛୁ। ତ ଭଲ କରିବା କିମ୍ବା ଖରାପ କରିବା ସେଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆମ ହାତରେ। ମଣିଲାଲ ଦା ତାଙ୍କର ପ୍ରତୁଳ ଦୀପ୍ତିରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଠାକୁର ଆପଣ ଯେ ଏତେ କଥା କୁହନ୍ତି, ଆମ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିଡଚିଡା ଭାବ ଆସେନା? ଶୁଣି ପୁରାଣରେ କଳ୍କି ଅବତାରଙ୍କର କଥା ଶୁଣାଯାଏ। ଠାକୁର ଯେତେବେଳେ କଳ୍କି ଅବତାରର କଥା ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଟିକେ କ୍ରୋଧିତ ଭାବ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆସୁଛି। କହୁଛନ୍ତି, ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ଏକଦମ କଳ୍କି ଅବତାର ଭଳି ସବୁ କିଛି ନିକାଶ କରିଦବାକୁ। ଟିକେ ମାନେ ଶାନ୍ତ ହେଇ କହୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ଭାବେ ସବୁ କିଛି ନିକାଶ କରିଦେଲେ ମୋରି ସୃଷ୍ଟିକୁ ତ ପୁନରାୟ ମତେ ହିଁ ଆସିବାକୁ ପଡିବ। କାହାକୁ ମାରିବି, କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ନଷ୍ଟ କରିବି? ତେଣୁ ଏଇ ଯୁଗରେ ତାଙ୍କର ଆଗମନ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବିନ୍ୟାସ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଆମର ଯୋଉ କଥା କହନ୍ତି ନା, ସାଧୁ ସାବଧାନ। ଯିଏ ପ୍ରକୃତରେ ଜ୍ଞାନୀ, ପ୍ରକୃତରେ ଗୁଣୀ, ସେ ହିଁ ଜାଣିପାରିବ ଯେ ତାଙ୍କର ଆଗମନର ଉପଲକ୍ଷ୍ୟଟା କଣ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କୋଉ ଷ୍ଟେଜରେ ଅଛୁ, ଆମେ ମାନେ କଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ସେଇ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ହିଁ ଆମ ମାନଙ୍କର ଗମନାଗମନ। ତେଣୁ କଳ୍କି ହଉଛନ୍ତି ସେଇ ପ୍ରୟୋଗାତ୍ମକ ଜ୍ଞାନ, ସେଇ ବୁଦ୍ଧାତ୍ମକ ଜ୍ଞାନ, ସେଇ ମଙ୍ଗଳ ଜ୍ଞାନର ପ୍ରତୀକ। ଯଦି ତା ନ ବୁଝି ନିଜର କରୁଥିବା କର୍ମ ଭିତରେ ଦେଇ ନିଜକୁ ଆମେ ନିଷ୍ପେଷିତ କରୁ, ତାହେଲେ ସମୂଳ ଭାବରେ ମଣିଷର ଅସ୍ତିତ୍ବ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରୁ ନିଶ୍ଚିହ୍ନ ହେଇଯିବ। ମହାମାରୀର ହଉ, ପ୍ରତିଲୋମ ବିବାହ ଯୋଗୁ ହଉ, ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଯୋଗୁ ହଉ, ଅତ୍ୟଧିକ ରୋବୋଟିକ କାମ କରିବା ଯୋଗୁ ହଉ, ସବୁ ଭାବରେ ହିଁ ମଣିଷର ବିନାଶ, ମଣିଷ ପ୍ରଜାତିର ବିନାଶ ସେ ନିଜେ ହିଁ ନିଜେ କରି ବସିବ। ଜୟ ଗୁରୁ ଦାଦା। ଜୟ ଅବତାରବାଦ ଗୁରୁ। ଏଇଠି ସମାପ୍ତ ହଉଛି। ଆଗକୁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଅବତାର ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ସ୍ପେସିଆଲି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। ମୋଟାମୋଟି ଆମେ ମାନେ ଶୁଣିଥିବା 10 ଅବତାର ସମ୍ପର୍କରେ ଗୋଟେ ଧାରଣା ମାତ୍ର ଦିଆଗଲା ଯେ କିପରି କରି ସେମାନେ ଅବତରଣ କରିଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱ ପ୍ରକୃତିର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ, ବିଶ୍ୱ ମଣିଷ ମାନଙ୍କର ପ୍ରତି ପତ୍ନୀଙ୍କର ସର୍ବବିଧ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଆଗମନ। ଆଗାମୀକାଲି ହେଉଛି ଫେବୃଆରୀ ମାସ, ଆଗାମୀକାଲି ହେଉଛି ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 18 ତାରିଖ। ଫେବୃଆରୀ ମାସ 18 ତାରିଖ এই ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ପୁଣ୍ୟ ଅବସରରେ ଚୈତନ୍ୟ ଦେବଙ୍କର ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ, ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କିତ ଆଲୋଚନା ଚକ୍ର ଆଗାମୀକାଲି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉପଭୋଗ୍ୟ ହେବ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତେବେ ପ୍ରତି ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ଅନୁରୋଧ କରିପାରେ, ଯେଉଁମାନେ ଆଗାମୀକାଲି ଏବଂ ପରଦିନ 2 ଦିନ ଏକ ବିଶେଷ ପାବନ ଅବସର ଭୋଗ ନିବେଦନ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ମୋ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବେ। ଶେଷରେ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଆମର ବଦ୍ରୀ ଭାଇ